like, subscribe and get notified. AAP MLA Captain Wenzy Vigas has called upon Goans to support credible voices to stop coal transportation and double tracking. He said the stand of the people's representatives should be sincere and consistent. Some have changed sides and have changed their stand on coal. It is about the life and health of the people, he said, saying he was, and still is, opposing coal, despite cases filed against him by the government. आज जरी तरी आम चोयलें की गोयांत कोडसो नाका, गोयांत कोड्स नाक म्हूण 2020 हांव तेन्ना आमदार आसना. आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट एजिटेशन. चांदोर जेन्ना कॅन्डल लायट काडली, आरोसी कॅन्डल लायट काडली, आनी तेन्ना आमचे केस गायली, मुजेर केस आहा. गोयांत कोडसो नाका म्हूण जेन्ना एजिटेशन केल्लें, प्रोटेस्ट केल्ली, आरोसी हेजे मुजे अजून केस आहा. अजून आमकां कोर्टांत वयचें पडटा आनी अजून ते हियरिंग आयकोवचें पडटा. अजून आमकां तेजेसन रिलीफ मेळना. आनी हे कोणाक पासत, हे गोंयच लोकांक पासत. आनी जेन्ना एसो परिस्थिती आहा तेन्ना म्हाका दिसता आज गोंयच लोकांक जाणो जावपा जाय की आमी आमदार जाच पयलेय गोंयच लोकांक पासत, हेल्था पासत, आनी लोकांक कॅन्सर जाता म्हूण गोंयांत कोडसो नाका. हे आमी 2020 म्हणटाले, 2025 आज आम गोंयांत कोडसो नाका म्हणटाय, आनी हेच्या मुखारूय आमी गोंयांत कोडसो नाका म्हणटले. हांव कित्याक भोवकन हें म्हणत सोदता, कित्याक गोंयच लोकांनी मातशें उगडास धरूंक जायो. कित्याक 2020 जरी तरी वेंझी आनी वेंझी बारा आम आदमी पार्टी सगळे गोंयांत कोडसो नाक म्हणटाली, जाल्यार आज वेंझी आमदार जावन बीजेपी आपल्याक एक काम करपा जाय म्हूण गोंयांत कोल हँडलिंग कॅपॅसिटी ब्लॉक करपा जाय, कॅप करपा जाय, वेंझीगे वर्जन चेंज जालो ना. काम करूं, काम करनाका हो टॉपिक सेपरेट, आनी एनवायरमेंट आनी हेल्थ हो टॉपिक सेपरेट. आज हे गोंयकारांनी नियाळ करून चिंतपा जाय की कोण पयलीं कितको उलयताले आनी आतां कितको उलयताय. तेका लागून वी नीड टू हॅव पीपल विथ गुड इंटेन्शन, विथ स्ट्रेट मायंड अँड विथ नॉट मॅन्युप्युलेटिंग थिंग्स. आनी तेन्ना म्हाका दिसता गोंयांत आमकां हो कोडसो सगळ्यांनी एकठांय जावन हे ब्लॉक करपा आमी सक्सेसफूल जातले. हे जे डबल ट्रॅकिंग जाता, आज गोंयच सरकार डबल स्टँडर्ड दाखोवपाक सोदिता. गोंयच सरकार दाखोवपाक सोदिता की आमी हे जे कोल चलयता ते एक्सपांड जावपाक दिवपा नाय. आज हांव निश्चीत कोता, आय कंडेम दीस गव्हर्नमेंट, आय कंडेम दीस बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर ब्लफिंग द पीपल. कित्याक तुम जरी तरी चोयल जाल्यार बर्थ नंबर 6 आनी बर्थ नंबर 7 हे दोन कोल हँडलिंग कंपनीज आहाय, एक JSW स्टील आनी एक अदानी. आनी आम चोयल जाल्यार JSW स्टील वॉज हँडलिंग क्लोज टू 5 मिलियन मेट्रिक टन्स, आनी 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ते आता 15 मिलियन मेट्रिक टन ते हँडल करताय. सो द कोल हँडलिंग कॅपॅसिटी जी आहा तेमी ऑलरेडी 3 गुणा, दे हॅव ऑलरेडी क्रॉस्ड इट 3 टाइम्स, बट सरकार कांयच करना.